ଯୌତୁକ ଜୁଇରେ ନବବଧୂ ପରିବାର ଲୋକ ଆଣିଲେ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ। ବାହାଘରର 3 ମାସ ଯାଇନି ଲିଭିଗଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟାଙ୍କ ଜୀବନ। ଏହି ଘଟଣାଟି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଖଇରା ବ୍ଲକ ଗଡ଼ପୋଖରୀ ପଞ୍ଚାୟତ ତେନ୍ତୁଳିଗଢିଆ ଗ୍ରାମରେ। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଭିडिओ। एबेर बड़ ब्रेकिंग पुणी राज्य रे यौतुक जुईरे नवबधू चलीगला लक्ष्मीप्रियांको जीवन। बाहाघरर 3 मास रे यौतुक जुईरे बलि पड़िले नवबधू। परिवार लोक आनिले हत्या अभियोग। पुणी कहि रखुछु बालेश्वर जिला खैरा ब्लॉक रो तेंतुलीगढ़िया ग्राम रे घटिछि एही दुखद घटना। अधिक यौतुक दाबी करी नवबधू को हत्या कले सासुघर लोक। ब्यूरो रिपोर्ट द न्यूज टुडे।